Para hadirin wal hadirat ingkang dimulyakaken Gusti Allah. Krana niki sampun dalu nggih kita singkat mawon. Alhamdulillah wau didhawuhi kalih Sohibul Bait kangge menceritakan sedikit sekedhik manaqib saking Kiai Abdullah Sa'ad. Ya, karena memang saya pernah dekat betul sama beliau. Bahkan saya pernah tinggal di dekat beliau sekitar 8 bulan. Dan memang sekarang ini tempat tinggal yang saya tempati juga berkat daripada beliau, atau berkat daripada ikhtiar dan usaha beliau. Karena memang beliau ini orang yang betul-betul enggak cuma mengatakan cinta kepada ahli baitin Nabi, mboten namung ngomong aku ki tresno kalih ahli baitin Nabi tapi mboten wonten buktine. Tapi beliau niku betul-betul membuktikan napa nggih, maringi bukti nek bener-bener cinta kalih keluargane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau sering membawakan dan bahkan mengamalkan daripada min kalam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang diabadikan di dalam Sahihil Bukhari, urkubu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fi ahli baitihi atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau kama qala Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ya, beliau betul-betul mengamalkan itu, yaitu perhatianlah terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi ahli baiti, dengan memperhatikan atau perhatian terhadap keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sering membawakan itu di dalam ceramah-ceramah beliau, dan ketika berbicara dengan saya juga beliau sering mengungkapkan kata-kata itu. Dan beliau buktikan, beliau itu ketika beliau meninggal banyak sekali para syarifah yang tidak mampu dan para Habib terutama yang kehilangan dan sangat kehilangan karena banyak dibantu sama beliau. Finansialnya banyak dibantu dan banyak diketahui orang. Jadi ketika beliau sedo, banyak yang kehilangan Kiai Abdullah Sa'ad itu. Dan beliau memang mencintai keluarga Nabi yang luar biasa. Beliau tidak mungkin bisa tenang tidur kalau ada keluarganya Nabi Muhammad SAW datang kepada beliau dan mempunyai masalah, apalagi masalah ekonomi, mengeluhkan permasalahannya. Jadi, dan beliau juga orang yang berani gewani teng mimbar niku ngendikan utawi ceramah membahas mengenai kecintaan terhadap ahlu baitin Nabi Muhammad SAW, terhadap putra wayahe Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karena di beberapa kesempatan saya sering majelis dengan beliau dan selalu membawakan itu, yang sekarang mungkin sudah jarang, ya, para dai atau para penceramah membawakan daripada fadhailnya mencintai keluarga Nabi. Sing ngono merasa kesaing kalih keluargane Kanjeng Nabi ya kathah, anyel kalih keluargane Kanjeng Nabi ya kathah, padahal yo duwe ilmu, padahal yo iso maca kitab. Tapi sik kalih keluargane Kanjeng Nabi iku sik risih, sik pilih-pilih cintane kalih keluargane Kanjeng Nabi. Sampai nek ngomong cinta kali keluargane Kanjeng Nabi ku ora pilih-pilih. Wong sing dicintai sing alim tok, sing dicintai sing ngomongnya halus tok, sing dicintai sing akhlak tok. Lah keluargane Kanjeng Nabi ku ya menungso dudu malaikat. Ya kadang ya ana sing gak alim, ya kadang ana sing gawe salah, kadang ana sing bodoh, kadang ana sing ganyang, kadang ana sing tegas, kadang ana sing keras, kadang ana sing galak, kadang ana sing bodoh, kadang ana sing jaluk-jaluk duit, kadang ya ana. Iku ya keluargane Kanjeng Nabi ya menungso, kadang gadah salah. Tapi ya kalau kita mengikrarkan diri untuk mencintai Rasulullah, perhatian dengan Rasulullah, perhatian dengan anak cucunya Rasulullah, ya kabeh kudu dicintai. Itu yang saya lihat dari profil Kiai Abdullah Sa'ad. Kabeh ora pilih-pilih, Habib A, Habib B, Habib C, Habib D, Habib A, B, C, kabeh dicintai tanpa terkecuali. Gak ndelok iki Habibe warnane ijo, iki Habibe wong NU, iki Habibe wong iki Muhammadiyah, iki Habibe wong kene, ora didelok. Kabeh pokoke dzurriyah, di dalamnya ada darah.
Nyal Kanjeng Nabi Muhammad SAW, beliau mencintai dengan luar biasa, dan orang kata-kata toh, saya melihat sendiri luar biasa pengorbanannya untuk anak cucu Nabi Muhammad SAW. Dan itu semua berkat Habibana Lutfi, jazallah khair kepada Habibana Muhammad Lutfi yang telah mentarbiyah beliau sehingga menjadi seorang pecinta sejati, ya. Sehingga kita yakin sekarang beliau telah bahagia, telah lepas dari segala kesusahannya, telah lepas dari segala permasalahannya, telah berkumpul bersama yang dicintai, telah berkumpul di perkumpulan yang lebih baik dari perkumpulan-perkumpulan sebelumnya bersama Nabi Muhammad SAW. Dan itu bukan sesuatu yang saya buat-buat, karena ketika meninggalnya beliau saya di DM sama seorang syarifah di kota Solo sana. Subhanallah, waktu itu saya buat kata-kata gitu ketika meninggalnya Kiai Abdullah Sa'ad. Itu ada seorang syarifah DM saya, rupanya dia melihat banyak orang buat ucapan bela sungkawa kepada Kiai Abdullah Sa'ad. Itu syarifah tuh DM saya ngomong, Ustadz, itu sebenarnya Kiai Abdullah Sa'ad itu siapa? Orang Solo. Saya ini sebenarnya tidak begitu kenal sama Kiai Abdullah Sa'ad. Saya tahu pernah ngisi di Masjid Asegaf, pernah ngisi di pengajian, tahu, tapi tidak begitu mengenal banget, ngeh banget sama Kiai Abdullah Sa'ad itu saya tidak begitu ngeh. Tapi ketika dia meninggal kemarin itu saya ngimpi, Ustaz. Ngimpine nopo? Ngimpine niku seakan-akan kula niku hadir pas sakaratul maut Kiai Abdullah Sa'ad. Lah niku pas dicabut nyawane kali malaikat Israil iku Kiai Abdullah Sa'ad iku malah guyang-guyu ngono dicabut. Guyang-guyu cekakaan niku dicabut kali malaikat Israil. Wong dicabut malaikat Israil sakit, ini malah guyang-guyu. Guyang-guyu, dan di belakang malaikat itu posisi jadi kepala, posisinya malaikat nyabut. Iku tengburine malaikat iku ana cahya sing terang benderang sing luar biasa. Iku langsung nyedot nyawane Abdullah Sa'ad. Yang diyakini sama syarifah niku teng mimpi niku cahayane niku cahyane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang ya sudah, kalau mereka dawail qulub liqa'il mahbub, beliau selalu mencintai keluarga Nabi, betul-betul mengamalkan daripada ahibbullah lima yudukum bihi min ni'amihi wa ahibbuni li hubbillah wa ahibbu ahla baiti li hubbi. Itu beliau amalkan, enggak beliau sampaikan saja tapi beliau amalkan ilmu dengan amal. Maka beliau sekarang mendapatkan panennya, mendapatkan hasilnya, darul jaza. Itu beliau betul-betul mendapatkan hasil dan jaza dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang beliau sudah tenang, ditinggikan tempatnya di sisi Allah, dan banyak sekali orang yang memimpikan beliau dengan mimpi-mimpi yang bagus. Mudah-mudahan menjadi contoh untuk kita, menjadi ibrah, pelajaran untuk kita, bahwa beliau adalah satu profil yang berani mengungkap atau berani mengatakan di depan siapapun untuk mencintai keluarga Nabi Muhammad tanpa pilih-pilih. Jangan sampai mencaci, jangan sampai mencacat keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sekarang sudah sangat jarang terjadi. Sampai-sampai beliau dipanggil sama Habib Ja'far Al-Kaf. Itu saya yang dampingi di rumahnya pamannya beliau, Habib Umar Mutahar. Itu tengah malam saya diajak, itu dipanggil sama Habib Ja'far Al-Kaf setelah lama nggak ketemu Habib Ja'far. Katanya ketemu terakhir di Kudus, masih Habib Ja'far tinggal di Kudus. Dipanggil lagi ke rumahnya Habib Umar Mutahar. Karena apa? Karena Habib Ja'far seneng, bahagia Abdullah Sa'ad ini menyampaikan kecintaan kepada ahlu baitin Nabi Muhammad. Ajari bin, dari Habib Ja'far gitu. Wong-wongnya diajari bin, sampai ngomong Jokowi ajari bin, Prof pejabat-pejabat ajari bin. Ngomongnya gitu terus depan kita, ajari bin. Bin ini maksudnya muhibbin. KP diajari bin, Ja'far sampai seperti itu. Dan bukunya, kalau tidak salah bukunya yang apa pertama, Kang Bejo pertama apa yang kedua itu sampai diborong sama Habib Ja'far untuk dibagi-bagikan. Karena lihat videonya Kiai Abdullah Sa'ad yang ceramah di Pacitan tempatnya Mbah Umar Tumbu itu, yang viral, yang beliau betul-betul menceritakan bagaimana tentang apa mencintai keluarga Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh langkah beliau, mencontoh daripada amal beliau, dan mudah-mudahan Allah menempatkan beliau di tempat yang tertinggi di sisi Allah bersama para siddiqin wa syuhada wa shalihin, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama anbiya wal mursalin. Amin ya rabbal alamin. Iku ingkang saged kula sampaikan, mugi-mugi manfaat utamine kagem kula piyambak lan panjenengan sedaya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.